ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂದು ಸೋಮವಾರ. ಈ ಸೋಮವಾರದಂದು 108 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ದಿನ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶಿವಶಕ್ತೈ ನಮಃ. 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 ಓಂ ಹ್ರೀಂ
श्रीं शिवशक्तये नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं
श्रीं शिवशक्तये नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं शिवशक्तये
शिवशक्तये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं 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 शिवशक्तये